जय राधे जय निताय जय गुरु हरिबल जय राधे श्याम उपस्थित गौरानुरागी कृष्णानुरागी भक्तगण वैष्णवगण कृष्ण भक्ति परायणे सुधा परायणे भक्तिमती मागण आज शुभ दिने शुभ क्षणे श्री अंगने अष्टप्रहर व्यापी श्री श्री हरिनाम और लीला संकीर्तनेर शुभ समापने भक्तगण भक्तिमती मागण सबाई এই নব বৃন্দাবনে সমবেত হয়েছে। আমরা দুদিন যাবত এই অঙ্গনে কীর্তন করেছি, অনেক আনন্দ করেছি। আজ এই অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়ে সবাই যার যার অবস্থানে চলে যাবে। শুভ অধিবাস কীর্তনের মধ্য দিয়ে উড়িয়া গৌরিয়া অষ্টকবিরাজ দ্বাদশ গোপাল 64 মহান্ত সরগোস্বামী সবাইকে নিবেদন করে এই অঙ্গনে নিয়ে এসেছিলাম। আজ সবাইকে বিদায় দেওয়ার পালা।